магазини Тозон Шоп ташкил кардем. Дар Google мезанен Тозон Шоп ва метрои бо маҳсулоти интернет магазини мо шинос мешаве. Дар инҷа шумо дар кора як пакет харидорӣ карда ва агар шумо дута одам оварден зинаҳоро мегзаре и интернет магазин 10 зина дора. ма ҳамаша шумода мефаҳмонам. беҳтарин имконият барои занҳои хонашина, масалан шумо дар дигар ширкатҳо кор мекунен, одам мебарен, харид мекунен, ҳар моҳ расходи зиёд мекунен ба умеди маблағ гирифтан ё ки ягон фоида. дар интернет магазини Тозон шумо ба як харид метавонед то зинаи хона раве, яъне 10 зинае ки дар шаҳри Душанбе як хонага туҳфа мешавад. ва шумо мумкин гӯед ки ин ҳама туҳфаҳо ай куҷо, ин ҳама туҳфаҳо ай ҳисоби фурӯши пакетҳо мешавад. яъне мо савдогаро интернет магазин монакушодагием ва бор мондагием. шумо мода мебиёрен харидор ва соҳиби анамин туҳфаҳо мешед. دوستانی عزیزی ما ای شرکت بهترینای اینترنت مگزینای نویسه نمرشون در روی اکران همشان میفهمونن بهترین اینترنت مگزینه که صاحب هم زیارت خانه کعبه میشوین این بهترین سفره هم صاحب خانه میشوین. دیر نکنین، نویسین، اعضا شوین، کار کنین، با آرزو مراد و مقصداتون برسین. سلامت باشین. السلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدین همه کسا به کانال ما. امروز خواستم که طرز تیار نمودن پیچنی کنفیت برای شما نشون دهم. بهترین شیرینی که زیب دسترخوانی هر یک ماه و با ریسپت عادی برای شما پیشکش میکنم. سیکرت اساسی ما برای شما میفهمونم. دوستانی عزیز ما برای ما لازمه 180 گرم مارگارین، کمی نمک، 400 گرم ارد لازمه و 3 دانه زردی تخم، 140 گرم سمیتانا. اگر که مثال خیلی حساب کنیم یا مارگارین 200 گرم را میگیرین، کم ترکش میمونین یا 2 سانتیمتر بوری 180 گرم میشه. اگر همش هم دوزین هیچ گپی نداره و ما اکبا ریسپتی کردگیم گفتستم. دوستانی عزیز سمیتانا 3 قاشق میره و با قاشق این خیلی 140 گرمه. 3 دانه سفیدی تخمه از زردیش جدا میکنیم. سفیدی تخمه در یک کاسه که قاق باشه، یگان آلوده یگان چی نباشه ما جدا کرده میمونیم که برای بیزه لازمه. و سمیتانا 20% استفاده بردیم 3 قاشق. اول ارده کمی نمکتی با مارگارین میشوریم، رنگی کروشکا میشه و اوموچ بوری. بعد سمیتانا و تخمه همراه میکنیم به رزرخلیتیل. ریسپت اساسی همین کنفیت که bez رزرخلیتیل. دوستانی عزیز سیکرت چه هازی ما همش میگم که چی خیلی شما بکنین نکفه. ما سوال شدگی بود به حد بسیار برای همین کنفیت که چند کس خواهش کرده بود که کنفیت که تیار کنین. همین پیچنی کنفیت که اینا تیار کردستم به رزرخلیتیل چه دم میکنه و با برای که نکفه از درونش نبرویه نچینکای کردگیمون ما برایش ما همشه میفهمونم. 1 ساعت در خالدینگ میمونیم. خمیر شوریدگی را پاکت دا پیچونده میمونیم. اینجا دا کمی نمک انداختم، 4 دانه نمک، 8 قاشق شکر. 8 قاشق شکر را با 3 سفیدی تخم با میکسر میزنیم. سختک میشود. امی بعضی وقت سوال میشه برای چی سخت نمیشه یا میکسرتونه با سالفیتکای قاق تازه کنین. همی وینچیکوشا باز همی کوسه را تازه با سالفیتکا کنین که یگان چی آلوده نباشه، تر نباشه. سختی خوشرو میشه وقتی با میکسر زدن میگیرین. اینا بعد چهارمغز همراه میکنیم. دوستانی عزیز اینجا 300 گرم چهارمغز کمیشه در بیزیده همراه میکنیم و بولوشدا واریونکادا با چهارمغز لازمه. چهارمغز майда میکنیم تیار میمونیم. انم خیلی گرد شکل تیار کرده میمونیم. خوش را که دم میکنه. حالی بعدی پختنش هم بینین تا آخری نوار همراه ما باشین. ریسپتو را پور را فهمین. بعد اولی سوال میشه که به رزرخلیتیل دم میکنه. دم میکنه خوش رو میبیویه. انمیجا سیکرتش دارمیه که وقتی انمیجا بابچکا که کردیم بانتیکا سخت نمیجقین. طرفی همو بیزه را کمتر کووک میمونین. همی
конфетикара лавоша сахтарак мекунем. Тамом. Ихел ҷиқида ҳамаша мобайн намебиёрем бизера. Вақте ки мобайн овардем, бизе дар духовка дар ҳарорати 200 градус мепазем. Агар ки қувво баланд боша 180 мешава. Вақте ки пухтак бизе дам мекуна, мекафа, меброя. Агар ки дарунаш камта кушодак боша, ҷо дошта боша, дам кунам, хел местана кафида меброя. ҳатто бинем ман тунук кадагим, ғавз кадагӣ нестам. Тунуки ҳами конфетика бинед чанқа тунукай. Ами хелда намекафай набинед. Агар вай кунен биҷиқен ҷои ҳамо конфетикша айс ба усу вай воздух намедурояд, баъд мекафа. Ами ҳисоб секретша намедай дӯстони азиз. Ягон ҷои қинӣ надора. Анами хел мепечонем, духовкада мемонем дар ҳарорати 180-200 градус. Бо градуса бубинен ки қуввои паст боша 200 монен, қувво баланд боша 180 монен. Анам хел мепаза. Анам хел тилоранг мешава, сирх намешава, барое ки болош ягон шакидагӣ нестай, песочни тестай. Бинен дӯстони азизи ма, чормағзи майдакадагӣ ва варёнка, дарунашда бизе. Шакар надора тесташ, беҳад болаззат мешава. Анами хел барое ки болоша варёнка мекунем. Ина яктиша нишон метиҳам. Бинен ягон ҷош кафидагӣ нестай. Ина дӯсти азизи ма, анами хел кунен, умуман намекафа. И рецепти беҳтаринай дар як маъракаву як ҷамъомади хонада мешава. меҳмон мебиёяд, тайёр мекунем ягон ширинӣ бо лаззат. ами зеби дастархон дора дӯстони азиз. беҳад осонай ва камрасходай. оха болоша варёнка мекунем. чормағз мепошем. Тамом. Ягон таш хали бинен лавош ба антикош хали майда айсобе ки мо мобайна бисёртар мондагем ки зуршам ки бия бизе гарм да наброя а ягон ҷои хамир. Анам хе болоша хушрӯ када чормағз мепошем. дӯстони азизи ма, кадоме ки чӣ хостаҳо дора гуфтагие ки чӣ чизо пазен, чӣ тайёр кунен, ма ҳамаша иншоалло дар наворҳои оянда кӯшиш дорам ки ҳамаи ҳамун гуфтагиҳои шуморо фақат мекунам. ҳамин ҳозир чизе ки кадестам ба гуфтаҳои шумо кадестам ки шумо ҳамин чизи мехостагитона ёд бигирен. И бомада я подсказка мешава ки ма фикр када наместам ки чӣ пазам ки подписчикои мада маҳқул шава. хоҳиши шуморо мекунам. Чизое ки ҳаррӯза мода дар корай, чизое ки нозукӣ дора, ба нозукиш барои шумо мефаҳмонам. Бо забони тоҷикӣ мақсади мо ҳамеае ки шумо ягон чи буомӯзен, ягон чи ёд гирен ки паго дар зиндагӣ ҳар яки мо мехоҳем ки як чизи бо лаззат пеши оилаи худмонро тайёр кунем. барои ҳамин ман барои шумо кӯшиш кардистам ки ҳамаша тайёр кунам, бифаҳмонам. чене ки зуру мераса иншоалло тайёр мекунам. ҳамеша бо наворҳои мо бошен, нагзаронда тамошо кунем ки бифаҳмем чӣ тайёр кардистам. дӯстони азиз, ҳама нозукишам ҳам хел одди када бо забони тоҷикӣ мегум. иншоалло ки шумо мефаҳмен.
дар он шаб бинед чӣ воздушни сабуки хали омадагия песочни омадагия дӯстони азиз ҳатман тайёр кунем бо нависен иншоалло кӯмактон мекунам. дӯстони азизи ман хостам ки барои шумо ин салати фирмини беҳтарине ки ман дӯстш медорам беҳад салати бамаза мешавад пешкаш мекунам аз кардагитон пушаймон намешавен. ҳам гудако мехӯранд ҳам салати калориния ҳам беҳад болаззатай. барои шумо пешкаш мекунам дӯстони азиз 5 дона тухми овҷӯшон 2 дона картошкаи накалон намайда ва сири калбасни дар корай анамихел кукурузни консерва мурғи обҷӯшон ами грудинка боша ё филе боша бохубай дӯстони азиз мурға меҷӯшонен анамихел реза кардам мемонед. аввал картошкаро ма амихел кубик хей ба шакли дароз кубик не ба шакли дарозак реза мекунам. боз ами кирешки ки як пачкае ки ман ҳамроҳ мекунам ами кирешкиам амихел дарозак гирифтагиам ки ҳама шаклаш монанд шава. тухмам амихел бо ҳамин шакл ҳамаш бо як шаклай мурғам. баъд охирда ҳамроҳ мекунем майонез беҳад болаззат мешава. анамихел 5 дона тухм кардам 2 дона картошка хела салати ба баракатай ба салат беҳад амихел лаззатш нотакрорай салатҳои нағзай. ина дӯстони азизи ман мурғам кардам як грудинкаи калон буд ма кардам. шумо метавонед филе ам боша филе қатиам тайёр мекунам. майонезшам хеле камтар бисёртар мекунем ки баъд кирешкиё питатса мекунанд ягон соат места беҳад нағз мешава салат махкулто мешава. ма боварӣ дорам чизе ки мепазам бо боварӣ барои шумо пешкаш мекунам. дӯстони азизи ман касе ҳамроҳи мо буд то охири навора саломат бошед худованд нигаҳбонтон бошад. беҳтарин комментариёро барои ман дареғ надошта вақти худро дареғ надошта менависед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. ҳар орзуи дорем ба орзуҳотон бирасонад.